ଏଇ ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷକରେ ସେମାନେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ପୁରାଚନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ ନିମନ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ହେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହା ଆଜି ତାର 10ମ ସଂସ୍କରଣ। ऑनरेबल जस्टिस डॉक्टर जस्टिस शशिकांत मिश्र ओडिशा हाईकोर्ट रो जज सी आसीचंती सी लिविंग द कॉन्स्टिट्यूशन जो टॉपिक अछि तारी ऊपर सी कहिबे एवं उद्बोधन देबे तांको सहित अछंती हमर श्री सीतांशु मोहन द्विवेदी जे कि ओडिशा बार काउंसिल ऑफ ओडिशा रो सी अछंती चेयरमैन ओडिशा स्टेट बार काउंसिल रो सी मध्यता सहित कीनोट एड्रेस देबे। And basically the topic is with regard to Constitution of India, which was from the 1950 Indian Constitution has came to existence, and from here on, although there have been several amendments for the interest of the citizens of India, Constitution has been formed and it is there to protect the life and liberty of the people. Constitution of India has gone through many amendments and it has already proved its worth, and in long run it has protected the rights and liberties of the citizens of India. ସଂସ୍କରଣ ଏବଂ ଏ ଲ ଲେକ୍ଚରର ଶୀର୍ଷକ ଲିଭିଂ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଜିର ଅତିଥି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଶଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସୀତାଂଶୁ ମୋହନ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ହିସାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷକରେ ସେମାନେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ପୁରାଚନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ ନିମନ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ହେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହା ଆଜି ତାର 10ମ ସଂସ୍କରଣ। ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପରମ୍ପରା ଏଇଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଲିଗାଲ ପ୍ରଫେସନରେ ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ବିଗତ ଦିନରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଅଧପତନ ହେଉଛି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ସୁଧାରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସନର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟତା କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ବିଗତ ଦିନରେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋରାଚନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ନୀତି କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଇଥିଲା ଆମ ପ୍ରଫେସନରେ ତାକୁ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଭଳି ଏକ ସଭାର କରିବାର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। रंजन बैरिसाल मु हेली गोराचंद पट्टनायक मेमोरियल ट्रस्ट रो ट्रस्टी ता सहित ट्रेजरर मध्य आज हमर 10th गोराचंद पट्टनायक मेमोरियल लॉ लेक्चर एठी होची जो थरे कि ऑनरेबल जस्टिस डॉक्टर जस्टिस शशिकांत मिश्र ओडिशा हाईकोर्ट रो जज सी आसीचंती सी लिविंग द कॉन्स्टिट्यूशन जो टॉपिक अछि तारी ऊपर सी कहिबे एवं उद्बोधन देबे तांको सहित अछंती हमर श्री सीतांशु मोहन द्विवेदी जे कि ओडिशा बार काउंसिल ऑफ ओडिशा रो सी अछंती चेयरमैन ओडिशा स्टेट बार काउंसिल रो सी मध्यता सहित कीनोट एड्रेस देबे। ए टॉपिक रो प्रासंगिकता रहिछि लिविंग द कॉन्स्टिट्यूशन प्रत्येक नागरिक मानकर अधिकार जेमती रहिछि सेमिति मध्य प्रत्येक नागरिकंकर गोटे दायित्वबोध रहिछि। कॉन्स्टिट्यूशन समस्त को समान हिसाब से देखे किंतु निजे निजर जेतेबेले अधिकार साब्यस्त करूछि सेही समय से मध्य निजर दायित्वबोध को प्रतिपादन करबा दरकार। ए दुईटी जिंस एकाएक भाव में चलिबो केवल गोटे रहिबो आ गोटे चलले हबो नाही। सुतरां गोटे साधारण नागरिक कॉन्स्टिट्यूशन न पढ़ी मध्य से तार दैनंदिन जीवन में किपरि भाव में एई कॉन्स्टिट्यूशन को लीव करूछि बा बंचुछि लिविंग द कॉन्स्टिट्यूशन निजे करूछि तार दैनंदिन जीवन में तारी विषय आज हमर मान्यवर विचारपति हमको उद्बोधन देबे। Patnaik Memorial Trust has been formed in the memory of late Gorachand Patnaik, an eminent lawyer of Bhubaneswar, and his juniors have formed this trust for his memory. And as a part of the objective of the trust, we are organizing law lectures every year. This year the topic is Living the Constitution. This topic is being delivered. This law lecture is being delivered by Honorable Justice Shashikant Mishra, Judge of Odisha High Court, and basically the topic is with regard to Constitution of India, which was from the 1950 Indian Constitution has came to existence, and from here on, although there have been several amendments for the interest of the citizens of India, Constitution has been formed and it is there to protect the life and liberty of the people. Constitution of India has
has gone through many amendments, and it has already proved its worth, and in long run it has protected the rights and liberties of the citizens of India, right from ADM Jabalpur to Muthuswamy case, right from right to liberty and constitutional right, and so far as Article 21 of the Constitution of India. Sir, Even just a minute. What are the main objective of this organization? objective is to hold law lectures, legal discourse, to discourse for and to expand law knowledge amongst bar members, judicial officers, and yes, and as a major effort, we are organizing this law lecture only to propagate the law and law related subjects. Did you sir ever think that some revolution will change after the constitution across this program? Yes, we are trying all our best to propagate the knowledge of law from amongst the law faculties members, students, professors, bar members, judicial officers, and everybody.